नमस्कार समस्त को महाविश्व संक्रांति अवसर में प्राथमिक शिक्षक महासंघ तरफ आपन को स्वागत। आज धारणार सप्तम दिवस। ये सप्तम दिवस रे आपन देखिथिबे भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे हमर योद्धा माने बसचंती। सेमानकर दुईटी दाबी नै आज आपन देखि परते विभिन्न ब्लॉक रु एवं जिल्ला रु योद्धा माने आसी बसचंती। आमे आबाक महोदय को बुझिबा आज कार्य दिवस कौन। दीर्घ 7 दिन ला बसचंती। आज डह डह खरा रे सेमाने महाविश्व संक्रांति रे बसी से ये पणाखिया संक्रांति करछंती। आमे बुझिबा बे रामलाल सारन कोतरु। ठीक अच्छे भाई मु हूँ रामलाल पटेल आमर प्राथमिक शिक्षक महासंघ स्टीयरिंग कमिटी माने संघर कन्वेनर। आमे समस्ते स्टीयरिंग कमिटी एवं जिला प्रमुख ब्लॉक प्रमुख एवं माने एक्सपीरियंस लीडिंग टीचर गुड़ाक समस्ते मिसिकी आम एप्रिल 8 तारीख रु आज माने धारणा बसी। यार कारण आम दीर्घ वर्षे हो गलानी आमर दुई गोटी डिमांड जो रही ग्रेड पे वृद्धि 4200 ग्रेड पे आमको दरमा प्रदान करा जाऊ एवं आमर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को रोशनाल इंक्रीमेंट देकरी सर्विस बुक रे जोड़ा जाऊ। ये दुईटी डिमांड को लेकरी सरकार आसिला परे आमे तांकु आमर गुहारी जणे जणे आसुछु एवं गत 5 तारीख रु 9 तारीख भितर आमे आमर 70-80 हजार शिक्षक मिसिकी आमे एठी आंदोलन करिथिलु एवं सरकारंकर प्रतिनिधि आसी आमको आश्वासना देइथिले जे आपणकर डिमांड बहुत शीघ्र पूर्ण हेबो, आपण आंदोलन को स्थगित रखंतु। ताहले आमे तांकर कथा को सम्मान करिकरी स्थगित रखिलु एवं यही 4 मास जो बीतीगला एथिरे आमे फॉलोअप करिकरी सरकार ऑफिसर कमिटी समस्त को बारंबार देखा करिकरी आमे आम डिमांड पाइबा पई चेष्टा कलु। किंतु ये भितरे अन्यान्य विभागर एवं स्केमेटिक मानकर रेगुलार हो जिबार जोगु आमर शिक्षकर मन बहुत दुख एवं आमे पुणी चिंता करूछु जे आमको छाड़ी छाड़ी दौरान सब समय आम डिमांड को पूरा करी नाहंती। तेणु करिकरी आमे एवं वर्तमान नॉन एकाडेमिक रे भी अनेक गुड़ा कार्यक्रम स्कूल मानक गाँव मानक चलुची शिक्षकों द्वारा एवं एकाडेमिक रे ना लेखा शिशु बाटिका कार्यक्रम सब चली। तेणुक आम टीचर प्रतिनिधि को लेकर 1.5 लाख शिक्षकों प्रतिनिधि ये बसी एवं सरकार को आम जनवाई चाहूँ जे आम डिमांडटा को आप यथाशीघ्र आम प्रिय सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी आज हिंदू नववर्ष रे प्रथम दिवस रे पणा संक्रांति दिवस रे एक शुभ अवसर रे से आम डिमांडटा को घोषणा करंतु बोलिकी आम अनुरोध करूँ। अजित भाई आपण को देखिकी शुणिकी गोटे लगे जे आमे किमिति आमको अपमान सहिबा को पड़ुछि। आमे 2017 रु अनेक थर आंदोलन आम शिक्षक शिक्षयित्री आसिले एवं जिते बेले आमे आसुछु से समय रे यांकर डिमांड निश्चित पूरा हबो बोलिकी लोक एवं स्कूल रे छात्र छात्री भाभी थांती। आमे जिते बेले फेरिकी जाऊछु कि सार मैडम आपणकर डिमांड पूरा हैला कि नहीं पूरा है नहीं बोलिकी कहले एबे से छात्र छात्री मध्य आमको अपमान करिवारे लागिलेनी। ये मैंने खाली आंदोलन को जानती फेरिकी आसती यांकर होनी बोलिकी छात्र छात्री भी तात्सल्य आमको गुरुंट एवं गाँ गहरीर जो जनसाधारण अच्छा एमाने जेते थर आंदोलन करले भी यांकर होनी बोलिकी बहुत अपमान सहिबा को पड़ुछि। तेणु करिकरी सम्मानीय मुख्यमंत्री जमीती आमर पत्थर रूपी अहिल्या को तारण करते आमर ये शिक्षक पत्थर रूपी शिक्षकों को आमर श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय एटा को अहिल्या तारण करंतु एवं आमर शिक्षक परिवार को पत्थर शिक्षक रु गुरु बोलिकी से आमको मान्यता दिंतु। यहीटा आमर तांकर पाखरे अनुरोध रही। बहुत बहुत धन्यवाद। एबे हमें आमर सागर सारन को बुझिबा आज कार्य दिवस एवं केबे घोषणा होची आमर दुईटी दाबी। निश्चित भाव में अजित भाई आज देखु आज प्राथमिक शिक्षक महासंघर आज 6ठ दिन आज आम 7म दिन आज आम गणधारणा पहुँची। तेणु यही परिप्रेक्षी में यही मर्म मु माननीय राज्य सरकार तथा प्रिय मुख्यमंत्री को विनम्रतार सहित निवेदन करी 1,67,000 शिक्षकों परिवार तरफ जे आमर जो न्यायचित अधिकार आमर जो न्यायचित 2 दफा दाबी को अति शीघ्र से घोषणा कर कहीं आमे 2001 अद्यावधि बारंबार पर्यायक्रमे आमे आंदोलन गोटे गणतंत्र राष्ट्र में गणतंत्र प्रक्रिया को लेकिन आमे ओल्लै आसी राजरास्ता गांधी मार्ग भुवनेश्वर यहाँ हूँ आम गोटे मुक साक्षी
ପାଲଟିଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର କରୁଣ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ୟ ବନିବାକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ଯିଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଥାଏ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ଶିକ୍ଷକର ପଦ ବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାରରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ତାର ହକ୍ରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ବେଳାରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାବା ସାହେବ ଅମର ରହେ, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तांकरी यही शुभ बेलारे शुभ दिନରେ पुणी आज ओडिया दिवसर गोटे शुभ पणा संक्रांति अवसर में आज आम माननीय मुख्यमंत्री यही शुभ बेला शुभ मुहूर्त में आज यही शुभ दिन में से आम दुई दफा दाबी ग्रहण करने अनुरोध करूँ। आगामी दिन यही जो दीर्घ 25 वर्षर प्राथमिक शिक्षक मानकर जो कलंकित अध्याय जो समस्या को समाधान करी गोटे नुआ दिग्दर्शन आणतु एवं निश्चित भाव में गोटे ओडिशा रे गोटे भल प्राथमिक शिक्षक मानकर गोटे भल वातावरण आनिबा सहित छुआ मानक पई छात्र छात्री मानकर जो गुणात्मक शिक्षार अभिवृद्धि हेब से निश्चित भाव में आज घोषणा कर। धन्यवाद। एबे आमे आर मुख्य हिसाब निरीक्षक पद्म सार को बुझा आज कार्य दिवस एवं लक्ष्य। धन्यवाद अजित सार। ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भाई और भौणी मानक संग्राम अभिनंदन प्रणाम। आज आम आंदोलन आम जो गणधारण सप्तम दिन ता सहित सबुठारु बड़ कथा आज हूँ आमर भारतर संविधान प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जन्मदिन। आम निश्चित भाव में प्राथमिक शिक्षक महासंघर स्टीयरिंग कमिटी समस्त सदस्य आज आरंभ में प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करने सहित बाबा बी.आर. आम्बेडकर जन्मदिवस को पालन करूँ, जयंती को पालन करूँ। आज जो 7 दिन में पहुँचीचु आमर निश्चित लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन चरण माझी महोदय को अनुरोध रहिबो जे जो दुईटा डिमांड नहीं दीर्घ 5 दिन केवल डिसेम्बर मास 5 तारिख ठारू डिसेम्बर मास 9 तारिख पर्यटन आंदोलन करूँ, 4 मास काल अपेक्षा करूँ, बाध्य हो आज आम गणधारण दे। तो अनुरोध करूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमर जो दुईटा डिमांड अच्छी ताकू खूब शीघ्र घोषणा करूँ, जहाद्वारा आम खूब शीघ्र स्कूल को आम निश्चित भाव में विद्यालय कौन कार्य को बाधाप्राप्त करूँ ना। आपण माध्यम जनवाक चाहूँ ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक जनवाक चाहूँ भाई मैंने आपण को आम मानकर आपण मानकर समर्थन आमको निहाती आवश्यक रोचे। आपण मानकर समर्थन आम मानकर बल एवं समय आसो यही जो शिक्षक समाज आज पर्यटन निष्पेषित होती निश्चित भाव में से पाखे खुशी लहरी छुटी आस। तेणुक अनुरोध करूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमर दुईटी दाबी खूब शीघ्र घोषणा करूँ। जय जगन्नाथ, जय भीम। जय जगन्नाथ। एबे आमे सिद्धेश्वर सार को शुणा। नमस्कार, मैं सिद्धेश्वर मिश्र, राज्य शिक्षक महासंघर स्टीयरिंग कमिटी सदस्य। आज ये स्टीयरिंग कमिटी धारणा सप्तम दिन में पदार्पण कर सप्तम दिन मध्य धारणा सहित आम सरकार को विभिन्न जगह को जाई फॉलोअप एवं सरकार आमको प्रतिश्रुति दौरान जे तुम सरकार को विश्वास करूना आम सरकार को विश्वास करुचु एवं आम दाबी पूरण हम बोली समस्ते कहते आम विश्वास करुचु। किंतु ए सरकार ए प्रिय सरकार ए सम्माननीय सरकार आज एक पवित्र दिवस जहाँकि संविधान स्रष्टा आम्बेडकर जयंती एवं आज हूँ हिंदू नववर्ष। तेणु ये हिंदू नववर्ष जो सरकार ओडिया अस्मिता कथा कहते जहाँ कि आम समस्ते
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା को ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସରକାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ସେନ୍ସାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନଗଣନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ SIR କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମ, ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆମର BLO ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ BLO ସୁପରଭାଇଜର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାମ ଶିକ୍ଷା କାମ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ 2ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାର୍, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର 2ଟି ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀଧର ସାର୍ଙ୍କ କତରୁ ସେ ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ କ'ଣ ମିନତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଧର ପରିଡ଼ା ଆବାହକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଠିକା ଅବଧି ଆମର ରହିଥିଲା ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଚାକିରି ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ମସିହାରେ ଆମେ 5 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ 70-80 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବିଟାକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 4 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି। କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ସବୁଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଆମ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଆମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ତରରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଧନଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନାସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଆମର 2ଟି ମୂଳ ଦାବି ଯେଉଁଟା 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ 2001ରୁ ଆମର ଟିକାକରଣ ଗଣନା କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, এইটা আমার সরকার যে দাবি রয়েছে সরকারকে মধ্যে অনুরোধ করছু যে জনপ্রিয় এবং ওড়িশার অস্মিতা কথা কহুথবা আমার প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করছু আজ যেহেতু ওড়িশার নববর্ষ শুভারম্ভ হয়েছে এবং আজ আউ গোটে মুখ্য দিন যেটাকি আমার যে কি গণতন্ত্রর সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তী এই অবসরের आम गणतंत्र अधिकार पाइबार जो मूलमंत्र से शिखी से दिन शुभ दिन यही शुभ दिन में से आज घोषणा करूँ ओडिशार जनप्रिय मुख्यमंत्री आम 2टी दाबी को पूरण कर दिंतु। आम स्वेच्छार ये जगह छाड़ी निज कर्मकर्तु चलीजु एवं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर जो आमर सारा पृथ्वी में जो सम्मान रही से सम्मान को से बजाय रखु एवं आम समाजर पथ प्रदर्शक होते प्रत्येक जगह जी आम कार्य को आउ टी श्रृंखला दे चलू यह साफ पोषण करुँ। सरकार जदि यह न करती आगामी दिन में शिक्षक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु यही कथा बोली जो अभिशाप देदेवे से असुविधा हम तेणु गुरु अभिशाप न देकी आशीर्वाद दिंतु ये कथा मुख्यमंत्री भावतु एवं 2टी आमर जो मुख्य दाबी रही 42 ग्रेड पे एवं आमर जो 2001 रु टीकाकरण को गणना करी जो मूल चाकरी गणना करी नेशनल इनक्रिमेंट प्रदान करूँ। इनकलाब जिंदाबाद प्राथमिक शिक्षक महासंघ जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद धनंजय सार। मुख्यमंत्री निजे गुरु थिले से गुरुंक कथा बुझंतु यह तांकर गुहारी थिला। एबे हमें कारुबागी दीदी को बुझिबा आजिर दाबी संपर्क से कौन कहउचंदी। कारुबागी पंडा प्राथमिक शिक्षक महासंघर जन सदस्य ओडिशार कोण अनुकोण थिबा मोर प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानक नमस्कार। आज ओडिया नववर्ष समस्त हार्दिक शुभकामना तथा आंबेडकर जयंती रे आमे जो गणतंत्र राष्ट्र मान्यता पाई महान व्यक्तित्व आंबेडकर को धन्यवाद जनाई
ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧାରଣା 8 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆଜି 13 ତାରିଖ 7 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଦାବି ଦୁଇଟି ଥିଲା 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, 6 ବର୍ଷର ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଗଣନା କରିବା ଆଉ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ SPC କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ସରକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର এই দাবি দুইটাକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମ ଧାରଣା ଭଙ୍ଗ କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଯାହା ଶିକ୍ଷାୟତନ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଦୁଇଟିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଜିର ଦିନରେ ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक महासंघ जिंदाबाद। 42 ग्रेड पे आमर दाबी 6 वर्षर टीकाकरण को 6टी इंक्रीमेंट सहित दबा आमर दाबी 6 वर्षर टीकाकरण को 6टी नेशनल इंक्रीमेंट दे घोषणा करबा आमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुम तुरंत घोषणा करो तुरंत घोषणा करबा आमर दाबी। एबे आमे जिबा देवाशीष नाथ सार कतरू से कौन रखुचंदी आजिर तांकर वक्तव्य। धन्यवाद अजी सर। आज आमर महाविश्व संक्रांति आमर ओडिया नववर्षर समस्त शिक्षक भाई मानक मोर अभिनंदन। आज देखु आज आमर ये जो स्टीयरिंग कमिटी सदस्य मानकर जो सप्तम दिन आज गणधारणा, तो आज आमर जो दुईटी आमर जो डिमांड थिला जहाँकि दीर्घ 4 मास है पूरण सरकार तरफ पूरण हो पारे ना कि घोषणा होना। तो से घोषणाटा आम किपरि सरकार घोषणाटा शीघ्र हो पार, तो तारी उद्देश्य आम आज स्टीयरिंग कमिटी सदस्य तथा आमर जिला आउ ब्लॉक समस्त लीडर मानक नहीं आम दीर्घ 7 दिन है आम ये गणधारणा बसचु। तो आज आम आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जे कि लोकंग सरकार डबल इंजिन सरकार, तो आम आज बड़ा शुभ दिन में ओडिया नववर्ष आम तांकठारू आज आमर घोषणाटा को आम चाहूँ। तो मुख्यमंत्री को एतिकी निवेदन रहा गणना स्थल से आज जदि आमर दुईटी डिमांड को घोषणा करती तो आम सरकार पाखे चिर उपकृत रही। धन्यवाद देवाशीष सर। कारुबाग दीदी वक्तव्य थिला। भगवान पार प्रार्थना करूँ जे मुख्यमंत्री आज आम दुईटी दाबी घोषणा करूँ। एबे आम दीदी कतरू शुणा तांकर कौन गुहार अच्छी। दीर्घ 7 दिन ला दीदी सुंदरगढ़ आसी भुवनेश्वर पड़ी रही। भगवान ठार आम प्रार्थना रो से तांकर वार्ता रखु। नमस्कार। शिक्षक एकता जिंदाबाद। विश्व बापणा संक्रांत समस्त को अभिनंदन। आज आमर बजरंगबली जन्मदिन सहित आम संविधान प्रणेताकारी डॉक्टर भीम रावतर भी जन्मदिन। तो ये जन्मदिन अवसर में मुख्यमंत्री को गोटे कथा कहबी, सार आपन तो देवी देवी कहीकि कहते आम से खुशी अच्छु। देवी देवी कहले तो हेनी सार, आम अपेक्षा कर माने आमर धैर्य जो गोटे थाए कि नहीं से धैर्य शक्तिटा धीरे धीरे ह्रास पाऊँ एवं पूरा आम भांगी पड़ीचु। तो सार तो आपण आमको खाली गोटे नवेदन आपण दिंतु, आपण तो देवी कहते भी जानीचु आपण दिंतु, तो घोषणा कर दिखते हंतानी आईटा बोधे भल दिनटा आपण आसतु आमर हिंदू नववर्ष आमको नुआ नुआ किसी भेटी दिंतु। एटा मु आपण को आशा करी एवं निवेदन करी सार। आम आपण थिलु अच्छु आ रहबू, किंतु आपण जो आमको धैर्य दौरान ना अपेक्षा करी होनी, धैर्य माने हरा हो गलुनी। आपण आसतु आपण घोषणा करंतु, आपण जिते शीघ्र पारिबे घोषणा कले आम आपण सबुदिन ऋणी होइकी रहिबू। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर भाव में मुख्यमंत्री को से अनुरोध रखिंट। मुख्यमंत्री महोदय आसी आम दाबी दुईटी को घोषणा करूँ। आम आम विद्यालय शिक्षादान करूँ। एवं आम पाखे सुशील सार अच्छा। सुशील सार बलांगीर सी वार्ता रखिए। सुशील कुमार को बलांगीर जिला खुंटाखोल ब्लॉक को आज दीर्घ 7 दिन है धारणा
ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ 2001 ମସିହାରୁ ଯାହା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦର, ସେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଇ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେ କିଛିଟା ରହିଗଲା ଆମର ଯେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା, ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେମିତି ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ସେହିପରି ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ପେର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ହାରର 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେଟା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2001 ମସିହାରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ଯେ 6 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିକା ଭାବରେ ଖଟିଛୁ ତାହାକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ଆମକୁ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସରକାରକୁ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଗୁହାରି ରଖିବି ଯେ ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି, କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଆମର 2ଟି ଦାବି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶୀଲ ସାର୍। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଯେ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା 2ଟି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ ଅନୁଗୁଳକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭୀମ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଆବାହକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ରାଜଧାନୀର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗଠାରେ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି ଗତ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହି ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାବି 2ଟି ଅଛି ଯେ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ, ଯେଉଁଟା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସଂଶୋଧନ କରି ଯେଉଁ 2001 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ମସିହା ଠାରୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଦାବି ରଖିବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ କହି ରଖିବି ଯେ ଦୀର୍ଘ 6ଠ ବେତନ କମିଶନ ଠାରୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଦରମା ଅସଙ୍ଗତି ତାହା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 6ଠ ବେତନ କମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ 2006 ମସିହା ଠାରୁ ସେଇଟା ଅସଙ୍ଗତି ହୋଇକି ରହିଆସିଅଛି ଏବଂ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2001 ମସିହା ଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମୋର ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆସୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନସ୍ଥ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତର 22ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୂଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2001 ମସିହାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ସହ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରାଗଲା ଏବଂ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଆମ এই ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ এই ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଏବେ ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କ କତରୁ ବୁଝିବା ଆଜିର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ଆଜିର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାସଂଘର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଧାରଣାର ସପ୍ତମ ଦିବସ। ଏ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଲି କରିଥିଲେ 70-80 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହି, ସେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଦିନ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ କହି ଆମକୁ 4 ମାସ ହୋଇଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆମର ମହାସଂଘକୁ ଏଇ ଧାରଣାର ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାମଲାଲ ଭାଇଙ୍କ ସଚୋଟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଏକକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଜିର ସପ୍ତମ ଧାରଣାରେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲୁଣୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ କେମିତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ହାଇପାୱାର କମିଟି ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ହାଇପାୱାର କମିଟି ତାର ଯେଉଁ କାମ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛି 5% ଆଉ 10% ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଯେଉଁଦିନ କରିବେ, ମାନେ ତାକୁ ଜିଓ ବା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବାଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉ, ମାସେ 2 ମାସ ସେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଆମେ ଏତିକି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ବା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଧାରଣାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସରେ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡେରେ ସେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ୍ୱର ସାର୍। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୁଝାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୁଝାଉଥିବା এই ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜାତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, এই 2ଟି ଦାବି ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 1 ଘଣ୍ଟା ଲିଭ୍ କରିଦେଲେ ହୋ।